सार सागुन टीवी नेलेट कान आंजमेट कान सानाम कोगे सागुन तारामिन बाड़ाय होचे बोना इंगे बुरुलुकुई किस्कु सानाम कोगे नापाय बाड़ा गे बन जानि खान आर नापाय बाड़े गे बन तहे कोमा तेहिना खबर कोरेना हेडलाइन को दो हुयुग काना नवा मारे जाहेर इदी कते कजिया खबरी नित हों लेताड़ा काना आसानसोल रेना बाकीडांगा रे पुरुलिया रेना मंगलपुर आतुरेन मांझी बाबा रडोय कचलन नाहाचार खन आतु हड़ बांचाव लगी दड़ सुरेना को गेपे गोटेन आतु मांझी बाबा सावते जेला पारगाना उत्तर दिनाजपुरेन आदिवासी सान्ताड़ को फेक एसटी सर्टिफिकेट इशू कते को रोड दाराम केदा दुआरे दुआरे सरकार प्रकल्प खन आदिवासी हड़ बादक काना को नियम कानून थोड़ा गान सरलीकरण रेना आरदास आदिवासी गांवतावा पश्चिम बर्धमान जिला रेना बारिया आतो मिट्टांग दो रानीगंज सोर और मिट्टांग दो आसानसोल सोर रानीगंज सोर रेना आतो कदमडांगा और आसानसोल सोर रेना बाकीडांगा आतो बानार आतो गे आदिवासी सान्ताड़ कोवा रानीगंज आतो रेना कदमडांगा आतो रेना घटना दो सोशल मीडिया रेना दौलत ते धारतीरेन मानमिटेन सेटेर गोद आकाना आदिवासी कोवा जाहिर थान बोंगा थान गाडोआ जायगा आदिवासी सान्ताड़ सा जमी माफिया जमी दालाल ओकालेका दाल दापाल होय आकाना ओना दो बोन नेल आकावाना आसानसोल बाकीडांगा सान्ताड़ आतो रेना जाहिर थान इदी काते कायजे खबरी खबर रेना हेडलाइन रेहो हे आकाना मिसे आतो रेन मांझी बाबा नायके बाबा और थोड़ागान गुनी गुरीब और मिसे थोड़ागान मांझी हपन जाहिर थान इदी काते कायजे खबरी मिसे रेन दो को मेने दा नोंडे जाहिर थान बांकान तालेया आलेया जाहिर तो हाने हांडे और मि पाटा हर मांझी हपन को लेले काना नोंडे दो जाहिर थान गे मेना मेनकान पूजा पासा दो नेतार दो हांडे गे हुयुग काना मेन गानोआ नोआ दो आदि जाहिर काना नित नोंडे बांगले पूजा रेहो नोआ दो मारे जाहिर कान तालेया और बांकान 2021 साल रे नोआ जाहिर इदी काते जमी माफिया सादो चारे लड़हैया उन दो बाकीडांगा आतोरेन सानाम गेको ताहे काना ओंडेना रापाचा दो पुलिस प्रशासन ठेन हो चलावा काना पारोमेन आगस्ट रेना 2022 माहित 2022 मी हिलो पश्चिम बर्धमान जिला रेना आसानसोल सोर घागरबुड़ी आटपाटा आदिवासी शांति रक्षा कमिटी दुदेलाते गालमाराव होइलेना आसानसोल आड़पास रेन आयमा मांझी बाबा को सेटर को ताहे काना मेनकान गालमाराव एतहब रेगे आडेगे गोलमाल होयेना नोआ गोलमाल दानांग रे जमी माफिया और प्रशासन ठेन गबलाचो आकान रेना हुदिस ऐको आकाना मी पाहटा तो को साहायेना गालमाराव रे आसानसोल दुर्गापुर कोअर्डिनेशन कमिटी पाहटा कोन मतिलाल सोरेन हिरालाल सोरेन और कोड़ा समाज कोन जनार्दन कोड़ा एमान सेटर को ताहे काना দখল নিচ্ছিল প্রতিবাদ করেছে এবং প্রতিরোধ করেছে 4 বছরের পরে আবার মাফিয়ারা এটা দখল নিতে চাইছে আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখানকার আমাদের যে গ্রামের মাঝি হল সমরা হাঁসদা তার সাথে একজন সরকারি কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী যার নাম হচ্ছে কৃষ্ণপদ হেমব্রম বাবার নাম কালীপদ হেমব্রম এখানে সামনে যে সেল আইএসপি আছে ইসকো স্টিল প্লান্ট আছে তার কর্মী এদের উদ্যোগে আজ আবার ওই মাফিয়ারা এদের আতাতে ওই মাফিয়া এবং এদের আতাতে এই জমিটা আবার দখল নিতে আসে এখানে যারা সৎ ব্যক্তি আছে সেই সৎ ব্যক্তিরা যারা এই বৈদ্যনাথ টুডু যারা এখনও সে অটুট আছে সেই সৎ ব্যক্তি এখানে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমরা হাঁসদা নাকি অর্ডার দেয় মাফিয়া দিকে যে একে গুলি করে মারো আর ওই ইয়েওয়ালাকে বলে ডোজার যে চালাচ্ছিল মেশিন তাকে বলছে যে এর উপরে চালিয়ে দাও তার কি স্বার্থ আছে আমি বুঝলাম যে এই জায়গাটা হয়তো জাহের নয় কিন্তু এই জাহার দখল নিতে সমরা হাঁসদা আর কালীপদ হেমব্রমের কি স্বার্থ আছে তারা কেন এত কৃষ্ণপদ হেমব্রম তারা কেন তারা এত উতলা যে যত তাড়াতাড়ি হোক এটা মাফিয়ার হাতে সঁপে দিতে হবে খোঁজ খবর পেলাম তারা নাকি বলছে অতি দুর্ভাগ্যর কথা যে আমরা এখানে বৈদ্যনাথ টুডু তো বৈদ্যনাথ নাকি তাদের বিরুদ্ধে সেই মাছের বিরুদ্ধে এবং কৃষ্ণপদর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে पुरुलिया जिला रे मेना हुड़ा थाना कुलागोड़ा सोर मोर जंगलपुर आतु और डुमकाडी आतु दो भिड़ाव गया और डुमकाडी आतु रेना एमएस के गोडा रेगे महल बैसी
ᱚᱠᱛᱚᱭ ᱦᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ 9 ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ 108ᱴᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱚᱲᱥᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱮ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱞᱮᱱ 102 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱨᱚᱛᱚᱱᱞᱟᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱢᱳᱲ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱚᱥᱤᱱᱤ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱥᱟᱠᱚᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ 3 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱚᱰᱚᱡ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱟᱵᱟᱫ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱟᱨ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱳᱲ ᱡᱚᱝᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱵᱟᱹᱭᱥᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ akan ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱩᱨᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱥᱟᱛᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟन मुहिम ऑक्तो रे सेटल लेन महल बाईसी रेन माझी और माझी हपन को दिसम बार को गोटा केते मोर जंगलपुर अतु कुली मुचे रे नीम ढावरा को बी लेदा ठीक ओना ऑक्तो गे मोर जंगलपुर माझी दो से संबल तिल्ल गे को बांचावया मेनते तिल्ल और एरा को लहा कते बिबित को सेन लेन दिसुआ बाबा तको एसे कते ए तोल हचोके कुआ और 12 अगस्त 2022 मी तारीख भोर खन तारासिंग 2 बजा ऑक्तो दबी सासेत कते ए दहले कुआ नोंकान मुहिम खन दु दाराम लगी पुरुलिया जिला पारगाना बाबा रतनलाल हांसदा दिसुआ को दुमेल दुमेल सेटेल लगी गिरा आड़ा मी घड़ी माडांगे डीएसपी हुड़ा थाना रेन ओसी और हुड़ा ब्लॉक रेन वीडियो हे कते कथा को एम केदा जे मी गेल दिन भित्री ते नोआ समस्या को समाधाना पुरुलिया जिला रेना हुड़ा खन सागुन खबरिया गुलन चंद्र मुर्मू সুশৃঙ্খল ভাবে সমস্যার সমাধানে ব্রতী ছিলাম সামাজিক একটা সিস্টেমকে আমি প্রতিফলিত আপনার করার সহিত জন্য স্যার আন্তরিকতার সহিত আপনার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি এবং আপনাদের সমাজের যে নিয়ম নীতি আছে সেইগুলো থেকে আমরা তো পুলিশ দিকে চাকরি করেছি ওনার সঙ্গে আমি অনেক টেস্ট করেছি ওনার সঙ্গে টেস্ট করেছি সেই সমাজের নিজস্ব মানে যে সংবিধান আছে সেগুলো আন্তরিক সম্মান রেখেও বলছি আজকের যে সমস্যাটা প্রবলেম হয়েছে সেটা আমরা আন্তরিক হন আমরা একটা আলোচনা যেটা করেছি ঠিক আছে এখান থেকে জায়গাটা হচ্ছে আপনার প্রায় 300 মিটার আছে ঠিক আছে মাঝখানে আমাদের বাস টাসগুলো আছে সেদিক থেকে আরও প্রায় 150 মিটার 200 মিটার ওদের সঙ্গে আমরা আন্তরিকভাবে কথা বলেছি কাউকে আমরা দোষ দিচ্ছি না, ঠিক আছে? আন্তরিক আছে ঠিক আছে যে বাসটাকে আমরা সরিয়ে দিয়ে ওইখানে চাটা মিলে আমরা থাকবো আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে दुआरे सरकार प्रकल्प नेहा हो ओका दो 3 আগস্ট खन 9 सेप्टेम्बर हाबी सापड़ा आकाना ओना लागिद पश्चिम बंग सरकार तो पश्चिम बर्धमान आदिवासी गावता पाहटा खन सारहाव बाडाय जोवाकाना आर ओना रेना जो सारी को अमा ओना आसो को दोहो आकादा ओना साथे चालावाकान सेरमा कोरेना सामाजिक संगठन लेकाते कामी खाती शिबिर चाला अक्तरे आयमा लेकाते आदिवासी गावता को मानमी गड़ोवा को लागिद कुरुमुटु इदिक काना ओना रेना अभिनजोता खन बाडायाचो होयाकाना कास्ट सार्टिफिकेट जय जोहार स्वास्थ्य साथी खाद्य साथी साव आयमा लेका प्रकल्प रेना सुविधा खन सान्तार हपन को एरे पासुड़ोग काना प्रकल्प लागिद कागजपत्र तथ्य नदी प्रमाणादि जोगाड़ते गे से थोड़ा गान बानान भूल लागिद को हरबरग काना नाजे हालोग काना गावता पाहटा खन आरदास को दोहो आकादा आदिवासी हड़ हपन को जाते सरकारी परिसेवा को ᱧᱟᱢ मा ओना लागिद नियम कानून शर्त को सरलीकरण हुई लेन खान आदिवासी को काटिक को उपकारोगा पश्चिम बर्धमान आदिवासी गावता पाहटा खन 4 আগস্ট 2022 मी माहित हिलो पश्चिम बर्धमान जिला शासक ठेन 12 जना हड़ को प्रतिनिधि दल आलोचना दुड़ुब रे दाबी साकाम को चालाका दिया ओना प्रतिनिधि दल रे को सेलेद लेना गावता रेन प्रेसिडेंट दिलीप सोरेन भाइस प्रेसिडेंट सूरज सोरेन एएसएस रेन सेक्रेटारी गोराचांद हेम्ब्रम कन्भेनर शेलामान मांडी साउते असित हांसदा बाबलू हेम्ब्रम रवींद्रनाथ टुडू रघुनाथ टुडू दुर्गादास बास्के विजय मुर्मू भक्त मारांडी टीना किस्कू एमान को ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱳᱞᱳᱢᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱱভᱮᱱᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ 12 জন প্রতিনিধি লে হেড ᱨᱮᱱᱟᱞᱮ দাবি দেওয়া ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ দাবি দেওয়া মধ্যে রে প্রথম তাᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ যে ফেক এসটি সার্টিফিকেট অবিলম্বে বাতিল হইওয়া এবং যাহা ইস্যুই দেখো যাহা খনা ওনা যেন যথেষ্ট ওরা নজরদারি মাধ্যমতে ইস্যু হইমা এবং যাহা আবো সান্তাল বয়হাকে হেনা কো উনকু কে যেতে কো ᱧᱟᱢᱟ ও আদিবাসী ᱛᱤᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱤᱨᱮ যাতে কোনো রকম থেকে এসটি সার্টিফিকেট বাং চালামা ওনা ᱨᱮᱱᱟᱜ যথাযথ নজরদারি করামা কো দোসরা দাবিও তাহᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ অযোধ্যা রে যাহা টুংরা পাম্প স্টোরেজ পাওয়ার প্রজেক্ট ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ওনা বন্ধ হইওয়া এই কারণে বন্ধ হইওয়া যাহা ওঁᱰᱮ বীর হেনা এবং ওনা বীর নির্ভর কাতে যাহা জীবজিয়ালি को हेना को এবং ওনার যাহা বাস্তুতন্ত্র হেনা ওনা বাস্তুতন্ত্র পুরোটা রাপুদ চাবাত কানা ওঁᱰᱮ যদি স্টোরেজ পাওয়ার প্রজেক্ট হইওয়া ওনা মিটান দাবি দোহ কাদালে যাতে সান্তাল বয়হা ওঁᱰᱮ খনা বাংকো লাগা কোমা এবং উনকু বীর চিতান রে বীর রেনা দারে নাড়ি রান রেহেড को সাকাম को যাতে को ব্যবহার দাড়ে মাকো এবং ওনা প্রজেক্ট যাতে বন্ধ মা
ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱮᱵᱚᱝ বাস্তু জমি ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ পাট্টা যাতে কো ᱧᱟᱢ ᱢᱟ এখনো আডি জায়গা ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱮᱯᱞᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱰᱚᱠᱩᱢᱮᱱᱴᱮᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ পাট্টা ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ বাস্তু জমি ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ বাস্তু জমি ᱨᱮᱱᱟᱜ পাট্টা ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱞᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ পাট্টা ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨᱠᱤ আর সান্তাড় অধ্যুষিত যাহা জায়গা করে হেনাগা ওনা করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ñেলᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে পাকা রাস্তা সে পাকা রাস্তা পাশে ড্রেন উপযুক্ত পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ পানীয় জল হ্যাঁ ওনা কো বাং ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱛᱮ পরিষেবা যাতে কো ᱧᱟᱢ ᱢᱟ এবং সরকারি পাহটা খোনা যাতে যথেষ্ট যত্নশীল এবং ওনা কো চিন্তা ভাবনা কাতে কো ব্যবস্থা এমা ওনা মিটাং দাবি দেওয়া তাহেন তালে ওনা সাথে যাতে ন্যূনতম শিক্ষা ব্যবস্থা সে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা না পরিষেবা যাতে সুনিশ্চিতকরণ হয়ে মা ওনা দাবি কহলে দোয়া কিদা এবং যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে আঞ্জম কিদায় হ্যাঁ লেদে আলে ব্লক পর্যায়ে সে পঞ্চায়েত পর্যায়ে ওনা নিয়ে আলোচনা আলে আর মিটাং দাবি তাহে কানা যে প্রাথমিক স্তর খোনা সে প্রাক প্রাথমিক স্তর খোনা যাতে অলচিকি মাধ্যমতে ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱚᱴᱚᱱ ᱯᱟᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱜᱟᱢী ᱥᱤক্ষᱟ ᱵᱚᱨᱥᱚ ᱨᱮ ᱟᱨᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ 12 থেকে 15টি যাতে নিকে প্রাইমারি স্কুল খুলᱟᱹᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱵᱤ ᱠᱚᱞᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟᱞᱮ এবং শুধু প্রাইমারি স্কুল ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ প্রাইমারি স্কুল যেটা আপার প্রাইমারি সে কলেজ কোᱦᱚᱸ যাতে পশ্চিম বর্ধমান রে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ দাবি কোহলে দোহ কেদা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা চিতান রে যাতে পরিচালন সুবিধা মা ওনাতে সান্তালি এডুকেশন বোর্ড হ্ᱚᱸ দাবি লে দোহ কাদালে যাহা রেদো প্রাইমারি খোনা পিজি পর্যন্ত সে পোস্ট গ্রাজুয়েট না যাহা হেনা ওনা আবো সান্তাল বয়হা কো চিকি মাধ্যমতে যাহা কো পড়া কানা উনকু হ্ᱚᱸ পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যন্ত কো পড়াও দাড়ে মা নিয়ে টোটাল যাতে সান্তালি এডুকেশন বোর্ড নিয়ার সামটা মা ওনা রেগে মেটাং বোর্ড সান্তালি এডুকেশন বোর্ড গঠন দাবি কো তাহেনা আর নয় দুয়ারে সরকার যাহা প্রকল্প হেনা যাহা প্রকল্প মাধ্যম রে খাদ্য সাথী সে স্বাস্থ্য সাথী সে জয় জোহার সে লক্ষ্মী ভান্ডার সুবিধা কো যাতে ন্যূনতম কাগজপত্র মাধ্যমতে ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱢᱟ ওনার দাবি করে দোহ কিদা এবং এর হয়ে কানা বিভিন্ন ক্যাম্প করে অভিজ্ঞতা খোনা এর হয়ে কানা আদি হড়া গে এসটি সার্টিফিকেট বানুক তাকোয়া তো লক্ষ্মী ভান্ডার না যাহা প্রকল্প হেনা ওনা সুবিধা ᱧᱟᱢ খাতির উনকু কো লেইদা যে আপনি তো অ্যাপ্লিকেশন তো করা কাপে সে ফার্স্ট আওয়ার রে স্বাস্থ্য সাথী এসটি সার্টিফিকেট না ফর্ম ফিল আপ করতে ওনার রিসিভ কপি হাতাও কাতে লক্ষ্মী ভান্ডার না ফর্ম পে ফিল আপ দাঁড়িয়ে তাহলে খান তো লক্ষ্মী ভান্ডার না যাহা 1000 টাকা কাতে ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ওনা ᱧᱟᱢ না কো ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে ওনা সাথে তাহে কানা যে সান্তাড় এরিয়া করে যাহা কারখানা কো খুলু কাদা কো বিভিন্ন প্রাইভেট কারখানা কো ওনারে যাতে স্থানীয় কো কর্মসংস্থান হুᱭᱩᱜ ᱢᱟ ওনা দাবি কো হলে লেই কেদালে যাহার দো ñeᱞᱚᱜ কানা যে স্থানীয় কো সান্তাড় বয়হা কো কামি কো বাং এম কাতে বাইরে বিহার ঝাড়খণ্ড সে উড়িষ্যা খনা লেবার কাবি কো এবং 10-12 ঘন্টা কো খাটায় কো আলে ওনা হলে লেই তোরা কিরা যে মিনিমাম যাহা ডিএলসি রেট ওনা কো এমᱚᱜ ᱢᱟ এবং ন্যূনতম যাহা কামি ᱨᱮᱱᱟᱜ সময় 8 ঘন্টা ওনা রেগে কামি ᱨᱮᱱᱟᱜ সময় কো সীমাবদ্ধ কো দোহই ᱢᱟ আর মিটান দাবি দেখা কান তালিয়া যে কাঁকসা ব্লক ᱨᱮᱱᱟᱜ অন্তর্গত ডাঙ্গাল গ্রাম রে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রে যাহা টিচার গ্রান্ট হিনা ওনা টিচার গ্রান্ট যেন কন্টিনিউ তাহেন মা নিয়ে স্কুল মাধ্যমতে আবো আডি সান্তাড় বয়হা গে ইংলিশ মিডিয়াম রে ন্যূনতম খরচাতে সে বিনা খরচা থেকে উনকু পড়াও না সুযোগ কো ᱧᱟᱢ দাকো এবং বেশ কয়েক বছর ধরে ওটা কোনো ভাগে রেজাল্ট পড়াও দাকো এবং উনকু গিদ্রে কো নেতার কো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কো বেনাও কানা কো আইআইটি কো হা কো পড়া কানা কো নিয়ে স্কুল যাতে স্মুথলি রানিং মা সে ঠিক মতো চালাক মা নিয়ে কো দাবি হো তাহেন দালিয়া ওনা সাথে যাহা স্কুল কো বন্ধ কানা যাহা হোস্টেল কো বন্ধ কানা ওনা হোস্টেল কো যাতে সরকারি পাহটা খনা যাতে বাং বন্ধ মা ওনা চালু তাহেন মা ওনা কো দাবি দাও তাহেনা কারণ হোস্টেল রে পাড়াও হোস্টেলে তাহে কাতে পড়াও না যদি ব্যবস্থা বন্ধ তাহেনা তাহলে কিন্তু আপনার আডি গিদ্রে গে পড়াও না সুযোগ সুবিধা খনা কো বঞ্চিত আবো কারণ প্রথম প্রজন্ম হিসেবে নিতো হো কিন্তু ভাগে সংখ্যক গিদ্রে গে হোস্টেল রে তাহে না দরকার না তাকোয়া নিয়ে কো দাবি দেওয়া বলে দোহ কিদালে ওনা সাথে আরো আডিস্ত দাবি দেওয়া কো লেই হইনা আলোচনা হইনা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এডিএম স্যার আঞ্জম কিদা এবং আই লেই কেদা যে নিয়ে উপর মহল রে নিয়ে কথা কো ফরওয়ার্ডাই নিয়ে আলোচনা কো ফরওয়ার্ডাই যাতে আপো কো সুবিধা বন ᱧᱟᱢᱟ तिहिं मेन्दो 24/8/2021 तारीख वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर दिनाजपुर जिला शाखा पाहटा खन फेक एसटी विरुद्ध सारोकलिपि एमचाल कमीहरा सपड़ा लेना उत्तर दिनाजपुर जिला शाखा रेन पार्षद मानतान बाबुल मार्डी लई केदा तिहिं उत्तर दिनाजपुर जिला रेन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रायगंज महकुमा शासक और पीओ काम ऑफिसर ठेन नोआ सारोकलिपि एमचाल होयेना
फेक एसटी सर्टिफिकेट इशू इदिकाते पीओ कम ऑफिसर ए लई किदा आज ताहेन रे नोंकान कमी हरा बांग हुए काना से बांग हुआ और साउते नो होय लई तोरा किदा माड़ांगते नोंकान सर्टिफिकेट इशू अकन खान ओना प्रमाण अगुवाई खान व्यवस्था हतावाय मेनते जगो पार्सेट मानतान रोमेन मार्टी लई सदर किदा जे तिहिया नोआ कमी हरा सार सगुन कना और निये तायम हो जिला रेना जत्तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ठेन हो नोंकाना कमी हरा साब अकना से लेताड़गी तुंगी ताहेना नोआ फेक एसटी बिरुद्ध सारकलिपि एमचाल कमी हरा रे सेटेर को ताहे कना उत्तर दिनाजपुर जिला सभापति बाबुल मार्डी सह सभापति रमेन मार्डी सह सम्पादक अनुप केरकेट्टा ट्रेजारार कमल मार्डी असिस्टेंट ट्रेजारार मनिका मार्डी साउते को ताहे कना रमेश मुर्मू दिलीप टप्पो विप्लव सोरेन पालुस मुर्मू भानु हेम्ब्रम मिठुन हांसदा और उत्तर दिनाजपुर जिला कमिटी उपदेष्टा मानतान दिलीप किस्कु महाशय। अच्छा जोहार गी हाँ जोहार हाँ तीन नॉय नेले कना नोडे आपे पे ऑल का फाइट फॉर एसटी रिजर्वेशन से पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति तो ओकारे पे हेज लेना अले तिहिन दो नोडे पे जगह ले हेज करा वो तो तिहिन दो डीएम एसडीओ और बीसीडब्ल्यू ऑफिसर को ले पे जगह रे अच्छा चेक को दाबी पे दहो केदा चेक को पे कुली गालमराव केदा अरे तो असल तो तिहिन दो नोआ दो फेक एसटी विरुद्ध रे अलग अलग लड़ा कना और मूलत तिहिन दो तो चला कन बर्तमान रे दुआरे सरकार नोआ रे अकोय को एसटी शेड्यूल ट्राइब से शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नामनी को एप्लीकेशन एकान ओना को जेमन सठिक तदंत वेरिफिकेशन हुयो नोआ आवेदन नियले हे अच्छा डीएम साहेब पे जाम लेती गया डीएम साहेब सालसे वाले जापाम कना तबे आलिया ओकाटा मेन जोना ओना तल जोगाजोग ले रिसीव छु अच्छा तिहिन तो डीएम साहेब एसडीओ साहेब साउते पीओ कप साउते जापाम नाम ले गया तो और निये टाइम होरा कमी होरा और जहाना को मेना निया तायम दो आलिया नोआ संस्था को गोटाव कना बोले प्रत्येक के ब्लॉक रे आले नोआ एमा को नोकाले अलर्ट को अड़ी नपाय कमी होरा नय बोन नेल जामे कना नोंका गी गोटा राज्यव्यापी नोकाना कर्मसूची सपड़ाव कना अब बोन नेले कना तो तिहिन नोआ उत्तर दिनाजपुर जिला रे नय वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन पाहटा खन नोडे डीएम डेपुटेशन को एम के साउते एसडीओ साउते पीओ कम ऑफिसर साउते हको गालमाराव के तो नोआ कमी लेताड़गी चला कना राज्यव्यापी तिहिन दो नोंका गी सपड़ाव तहे कना उत्तर दिनाजपुर जिला रेना कमिटी पाहटा खन नोआ बोन नेल जामे कना नय पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति पाहटा खन नोआ कमी हरा पे सपड़ाव के तो आम लई के तबना अडिगान ले बड़ाई केदाले आंजम केदाले तो आम दो नोआ संगठन रेन तो अकय कान तबना इन दो नोआ संगठन रेन उत्तर दिनाजपुर यूनिट रेन प्रेसिडेंट के नासिया नितुम लई कते जदि आमा उपरुमे बड़ाई चबना अच्छा यहाँ तुम जो कना बाबुल मार्डी अच्छा कमी तीन दो यहाँ तो स्कूल में अच्छा नोडे आर अकय को सेटर मेना कोआ पदाधिकारी प्रेसिडेंट बनाया अरे जेमा जिला रे वाइस प्रेसिडेंट मनतन रोमेन मार्डी महाशय इन तरह केसीआर बनाया हाँ केसीआर दो केसीआर में अपन कमल मार्डी महाशय कमल इतिमोदी बनाया तालिया मनतनी मोनिका मार्डी अच्छा अच्छा अड़ी नपाय आपे नोआ कमी हरा सार सगुन को मा नोआ आस ताहेना मा जोहार गी आइमा सर तेहिया खबर दो निना हाई के नित हाईते सारसागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब कर खान सब्सक्राइब तबन पे लाइक और कमेंट तबन पे और शेयर तबन पे सनाम को के नापाय बाड़ा के बन तहे को मा सनाम को के आमी था सगुन जोहार।